गुड मॉर्निंग जय जगन्नाथ मु रश्मि स्वागत करछि सूर्या रश्मिर आज एक फुल दमदार शानदार ब्लॉग को आज ब्लॉगटा पूरा बढ़िया हवा को जाउछि आपण माने वीडियो रे लागी कि थांतु देखिबे निश्चिंत मु भी कहूची माने आज भी जेतु 12टा अछि सेतिपाई आमर आज पळे आसी गोटे बढ़िया जिनस माने रेसिपी तैयारी हबो बोली सेटा आपण मानू देखेबी जाइकी मु भी एबे सकाळ माने उठिकी गाधो पाधुआ सब सार दे सारिकी तापरे आमर जो देखला बेलू पळे आसी कोन ना इलिसी माछ आज जाइए एत दिन पर कंत बापा अलरेडी काटिकी भाजी माने भजा माने होउथुला मु भी सेतिगाले उठिली माने सेते ठीक टाइम रे उठिली हठात तो देखे हबनी ना तापरे मु पळेली एखाद्रे गाधुआ बाधुआ सारदेली आसिकी तापरे सकाळ खाया भी सारदेली सकाळ खाया रे आज रखिथिली कोन ना माने उठिली भी बहुत टिके लेट हेलानी खातिर खाईदेली टिके पखाड़ अंडा बरा पोटल आलू भजा होता खाईदेली आमे समस्ते भाई बापा मु समस्ते सांग होई खाइलु से माने वीडियो रे आनी पारलिनी से सब ये रेसिपीटा हम मु आपन मानू देखेबी माछटा पूरा भजा होगी थुआ है चलतु देखौची माछटा केमती कौन देखा होची माछ आलू भजा होगी रेडी तापर रेसिपी तैयारी हम तरकारीटा मु आपण मानू देखेबी चलतु देखा चलतु बाकी देखु माछटा पूरा भजा होगी थुआ है इलिसी माछ देखुन तो माछटा पूरा भजा होगी थुआ है ये तो जो माछ पूरा कंटा जे कहीं कौन एठी माछ बाकी रेसिपी हेले देखेबी एठी आलू एठी सकाळ पोटल आलू भजा कटा है थुआ है भात खिया हम भात रुटी जे जा खाया कथा खाइबे पियाज भजार पड़ो आईष किसी एपर्तंत तैयारी होनी खाली सोरिषटा भेदा हो पानी रे तापर मसला फसला सब हम रेडी देखो आमर सोरिष मसला धुआ आटा रसुण कंचा लंका पूरा रेडी खाली रसुण कंचा लंका सोरिष मसलाटा हम तैयारी मसला बाकी हेले देखेबी यहीटार मसला हम टी थिला सोरिष मसला ता धीरे होटा देखो खटा पूरा आंब आचार मो फेवरेट ग्राइंडिंग करदबा चलतु जीवा बर्तमान देखा रेसिपी स्टार्ट तरकारी माने मसला कषा कषि चलती चलतु आपण मानू तरकारी कतिकी जाकि देखौची केते बाट कौन गला देखौची चलन देखिया तरकारी रेडी माने चलची तैयारी चलतु आपण को बैक करके देखौची मसला फसला पड़ सारानी कषा चलती मसला देखौची देखंतु सोरिष मसलाटा बास्ना पूरा पेली आलू पकेदबा पानी दे ये कौन थिया है चलतु कषा सरू तापरे पानी दिया ले गड़ी पड़ा चलन देखिया तरकारी केते बाट कौन गला बसला तो मसला फसला कषाई सारिकी देखी आपण मानू केते बाट कौन गला देखा है तो।
तरकारी भी पानी दिया सरची आ मसला कषा है कि पानी दिया सरची ओफ पूरा फुटुची देखुन तो पूरा अलग प्रकार फुटुची आ लुण पड़गला आलू देखिन सिझला ना सिझिनी सेठ तो दोन धुआई आमर देखो तो घर आइंस करमुनु बोली घरे आमर ये रोसे हुए घरे आइंस करमुनु बोली रोसे घर तो आमर पशे ना आउ ये जहाँ पदारे हुए किंतु एठी भी आज है जीवा आसा बाटा से आम आज पदारे ही तो रोसे कलु देख आम ट्यूबवेल मूलटार पदारे बाड़ी पूरा रोसे करलु मो हाथ पड़ो ना लुण है तू ना आउ टे पके दे था से ना पछर पड़ो हाँ इलिश माछ कौन झोल रखती रमु नहीं ना जा तो आने देखो माछटा आसीगला ये तो माछ आसी माछ ए तरकारी पड़ची आ हे हे नेउल गोड़े बिलई कमे देलु तरकारी पूरा रेडी आउ ये खाली झोल मत दब चाखी आलो आलो तरकारी पूरा रेडी चलते बाकी रहा खाइला बेले टेस्ट जना पड़ो केमती चलतु ये देखो देखो नेउल देखु ना हाँ बिले की गोड़े देखु बिले एठी बिले की नेउल गोड़े आम बाड़ी 3-4टा नेउल हाँ बा सी भी जाइलो हाँ माधव बा हेलो बड़ घर गुआल गुआल भितर नेउल 3टा रही पूरा बड़ बड़ 3टा नेउल बर्तमान एक्चुअली जाइली कौन खरा बेले आसी पहुँचली ए गाधे पाधे जाइली गोटे मेडिकल केस रे से दादा गोटे एमरजेंसी टे ये है जावाक पड़ा भुवनेश्वर जाइली केयर को जो मेडिकल हॉस्पिटल केयर हॉस्पिटल को बाकी बर्तमान आसिक पहुँचली वर्षा को जो धूली माड भुवनेश्वर भाई वर्षा टोटाल गाड़ी माने विश्वास करेंगे माने मु स्कूटी नहीं जाइली स्कूटी पूरा अधा ऊपर बुड़ीगला मो गोड़ जो रुहे स्कूटीर से पूरा बुड़ीगला माने एत वर्षा प्रबल को धूली मुड़ी होगी पूरा उदा है माने रेनिकोट पिंधिकी भी बॉडी भीतर पूरा उदा भाई बर्तमान आसिक पहुँचली आउ गाधेकी जाइली बाकी आउ थे आसिक ओदा मोदा है बॉडी पूरा ये होता आसिक बर्तमान गाधेली गाधे पाधे टे फ्रेश हो गली आउ काली घरे भी आज कहीं ना से कालठू घरे भी सब जाइए मेडिकल आ मु केवल अच्छी आम झील अच्छी आ रश्मि घर इलिश माछ कौन पठे बाकी कौन केमती आज मुझे दिन मान नी से ब्लॉग टी करमती कौन कर जानी निहाती भाव में कमेंट रे कहि आ भल लगे जनबे खराब कौटी भूल भाल भी कर निहाती भाव में जनबे ठीक करने कह चेष्टा कर बाकी बर्तमान जा रोषे घर भोकर माने हंसा ये गला चलन देखा कौन कौन हो चलते रोषे घर जा कथा शीघ्र भोक प्रबल आउ रोषे घर को जावाक पड़ा झील ताल नहीं आसी भात माछ फाछ आ बाकी इलिश पूरा इलिश माछ
ଝୋଳ ଭାତ ଆଉ ଖାଇଦେବା ଆଉ। ଆଳୁ ଖଣ୍ଡେ ପକେଇଦେବା, ଖାଇକି ଟେଷ୍ଟ କରି କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଇଲିଶି ମାଛର ମେନ୍ ଝୋଳ। ଯେଉଁ ରେଟ୍ ଇଲିଶି ମାଛ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ମିଳେ ବର୍ଷା ସିଜିନ୍ରେ। ବାକି ରେଟ୍ ମାନେ 1500 2000 ବଡ଼ ଇଲିଶି, ଛୋଟ ତ 750 800 ଟଙ୍କାରେ ମିଳିଯିବ। ବଡ଼ ଇଲିଶି ଏଇଟା ଆସିଥିଲା 1.5 କିଲିକିଆ, ଭାଇ 1500 1600 ଟଙ୍କା। ଭାଇ ଯେଉଁ ରେଟ୍ ମଟନ୍ ତୁମେ 2 ଥର ଆଣିକି ଖାଇବ। ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ ଥରେ ଅଧେ ଖୁସି ବାଜି ଖାଇଦେବା, ସବୁବେଳେ ତ ଏ ଜିନିଷ ମିଳିବନି। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ କଥାରେ ନାହିଁ ନା, ମାଛ ଖାଇବ ଇଲିଶି, ଚାକିରି କରିବ ପୁଲିସ। ଖାଇଦେବା, ଖାଇଦେଇକି ଝୋଳଟା ମେନ୍ ସୋରିଷ ପୁଣିଦେବା, ପୁରା ରେଡ଼ି ଝୋଳ। ଖାଇଦେଇକି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଉଛି, ଆଉ କଥା ହେବାକୁ ପ୍ୟାସେନ୍ସ ନାହିଁ, ଭୋକ ମାନେ ଭୟଙ୍କର ଜୋର। ଖାଇଦେବା ଫଟାଫଟ, ଖାଇଦେଇକି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ। A few moments later. ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲି, ବାକି ଶୋଇକି ଏବେ ଉଠିଲି, ଯିବା ଆମର ଖେଳିବା ପାଇଁ। ଆଉ ମେଡ଼ିକାଲ ଯେହେତୁ ପଳେଇଥିଲି, ଆସିକି ଖାଇକି ପୁରା ଟାୟାର୍ଡ଼ ବାଇକ୍ ଚଲେଇକି, ବାକି ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲି। ଉଠିଲା ବେଳୁ ଯେ ଖେଳିବାକୁ ଯିବୁ ବୋଲି ବାହାରିଲି, ଭଲି ଖେଳ ହେବ। ଆଉ ବର୍ଷା ମାନେ ଜୋରଦାର ବର୍ଷା, ପୁରା ବାହାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ମାନେ 3:30 ଟାଇମ୍ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ପୁରା ଅନ୍ଧାର କରିଦେଲାଣି। ମାନେ ବର୍ଷା, ମୁଁ ଶୋଇଛି, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ମାନେ ନାଦିଛି ତା ଭିତରେ। ନାଦିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାଡ଼ିକି ପୁଣି ଆଉ ଛେକେ ହେଲାଣି। ଦେଖଉଛି ଚାଲନ୍ତୁ ବାହାରୁ, ପୁରା ଅନ୍ଧାର କରିକି, ପୁରା ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବର୍ଷା ଯେ ପ୍ରବଳ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ବାହାରୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଘର ବାହାରକୁ ଆଇଲି, ବର୍ଷା ମାନେ ପୁରା ଅନ୍ଧାର କରିଦେଇଛି ଆକାଶ। ବାକି ବର୍ଷା ଦେଖ ଏତେ ଜୋର, ଆମ ଛାତରୁ କେତେ ଜୋରରେ ପାଣି ଗଳୁଛି ପୁରା। ବର୍ଷା ହେଇକି ପୁରା ଭୟଙ୍କର ରେଟ୍ରେ ବର୍ଷା ହେଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ମୋର ଶୋଇଛି, ତାର ବର୍ଷା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଛାତରୁ କେତେ ମୋଟାର ପାଣି ଗଳୁଛି, ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ଏଇଠୁ କେତେ ଜୋର ବର୍ଷା ହେଇଥିବ। ତଥାପି ବର୍ତ୍ତମାନ ଝିପିରି ଝିପିରି ପକଉଛି, ହେଇ ଛାତ ଓଦା ହେଇଗଲାଣି, ଝିପିରି ଝିପିରି ବର୍ଷା ପକଉଛି। ପାଗ ଆକାଶ ପୁରା ସଫା, ବାକି ମୋବାଇଲରେ ଟିକେ ଲାଇଟ୍ ଦେଖାଯାଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ପୁରା ଅନ୍ଧାର କରିକି ରଖିଛି। ତଥାପି ଏତେ ବର୍ଷା ହେଲା ପରେ ବି ଅନ୍ଧାର କରି ରଖିଛି। ଯିବା, ଆଉ କ'ଣ ଖେଳ ହେବ ଦେଖିବା। ଚାଲ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରୁ ଛତା ନେଇକି ଆଇଛି, ଯାଉଛି ଦେଖିମି ପିଲା ସବୁ ଆସିଥିବେ ଯଦି ଖେଳ ହେବ। ଟିକେ ଟିକେ ଝିପିଝିପି, କାଲି ବି ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ବି ଖେଳ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ଆଜି ଖେଳ ହେବ କି ନାହିଁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛତା ନେଇକି ଆସିଛି, ଆଉ ଖେଳ ହେବ ଆଉ। ଯିବି ଆଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ପ୍ରବଳ ଜୋରେ, ଗଡ଼ିଆ ପୋଖରୀ ଆମର ଫୁଲ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ସିନା ପାଣି ହେଲେ ଆଉ ଠାକୁର ଭସା ହେବେ, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଗଡ଼ିଆରେ କେତେ ପାଣି। ଗଡ଼ିଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପାଣି। ଆଉ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଗଡ଼ିଆ, ପ୍ରବଳ ଜୋରେ ପାଣି, ବର୍ଷା। ବାକି ଯିବା ଦେଖିବା ପଡ଼ିଆକୁ, ଯଦି ଖେଳ ହେଲା ନିହାତି ଭାବରେ କିଛି ଫୁଟେଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ପହଞ୍ଚିକି ସେଠି କଥା ହେଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ। କ'ଣ ଗାଁରେ ହେଲା ଦେଶୀ ଭଲି ଖେଳ ନା କ'ଣ? ବାକି ଖେଳିନୁ କି? ନା ବଢିଆ ଥିଲା ମତେ ମାରିଦବ ଯେ ଆଇଲି ଦଧିଆ ଛୁଆ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ? কি ঠাকুর ଗାଁରେ ହେଲା ଦେଶୀ ଭଲି ଖେଳ, ବେଶୀ ଭଲି ଖେଳ ହେଇନି ମ ଦେଶୀ ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖେଳିକି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲି।
ବାକି ଝାଳ ଫାଳ ହେଇଥିଲି ଆସି ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୋଇଧାଇ ହେଇକି ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଗଲି ଡ୍ରେସ୍ ଫ୍ରେସ୍ ପାଲ୍ଟି ଦେଲି। ବାକି ଭିଡ଼ିଓଟା ଆଜି କ'ଣ କେମିତି ଲାଗିଥିବ ମୁଁ ଜାଣିନି। ବର୍ଷା ହେଲା ପରେ ବି ଆମର ଖେଳ ହେଲା। ବାକି ତାକୁ ପୁରା ବାଲି ଫାଲି ପକେଇ ପୁରା ଛୁଆ ପୁରା ରେଡ଼ି କରିଦେଲୁ। ଖେଳ ହେବ ବର୍ଷା ପବନ ବାତ୍ୟା ଯାହା ହେଲେ ବି ଖେଳ ଆମ ଗାଁ ଛୁଆ ଖେଳିବି। ଖେଳିବାକୁ ତାକୁ ଅଟକେଇ ପାରିବନି। ଛୁଆବେଳେ ଯିଏ ସବୁ ଖେଳିଥିବେ ଜାଣିଥିବେ ବର୍ଷା ହେଲା ମାନେ ଭୂମିରେ ବାଲି ଫାଲି ପଡ଼ି କେମିତି ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଚଇନ ଚିକଣ ହେଇକି ଖେଳ ହେବ। ବାକି ଖେଳ ହେଲା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଜି ଦିନ ମାନେ ରଶ୍ମିତାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା, ମୁଁ ଏଣ୍ଡ କରିଦେଲି। ବାକି କେମିତି କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ ହେଇଛି ମୁଁ ଜାଣିନି। ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିବେ। ବାକି ପୂର୍ବ ଯେଉଁ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ମାନେ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ମିଳିଲା। ବାକି ଯଦି କିଏ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ସେଇଭଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ ବାକି ଆଉ ଥରେ କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ। ନିହାତି ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଭଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଆଉ ବାକି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି କ'ଣ କେମିତି ଲାଗିଛି ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ଆଉ ଲାଇକ୍ ଦେବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ବାକି ଆଉ ବଡ଼ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାନି। ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି ଭାବରେ କରିବେ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇବେ। ବାକି ବହୁତ ଜଣ ଆସୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ଆଉ ବଡ଼ ନ କରିକି ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଆଶା ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି ଭାବରେ କରିବେ। ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ବଜରଙ୍ଗବାଲି, ଟେକ୍ କେୟାର, ବାଏ।